ओंकारोबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ षड्विंशोऽध्यायः। शिकार करिबा लागि राजा पुरंजनकर बनकु जिबा और राणींकर क्रोध। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमं कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगं द्विषं द्विचक्रमेकाख्यं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्मैकदमनम् एकनीडं द्विकुवरं पञ्चप्रहरणं सप्तवरुथं पञ्चविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माख्यये सुधिः एकादशतमो नाथ पञ्चप्रस्थम् अगाद्वनम् चचार मृगयां तत्र दृप्त आर्तेषु कार्मुकः विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह निहन्न निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान् तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावत् अर्थमलं लुब्धो अन्यादीति नियम्यते। ज एवं कर्म निहतं विद्वान् पूर्वितमानव कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्तदा। तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैः श्रीमुखैः विप्लवो दुःखितानां
दुस्सह करुणात्मनां शशान् वराहान् महिषान् गभयान् रुरुशल्यकान् मेध्यान् अन्यांश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात् ततः क्षित्रुट्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयवान् कृतस्नानोचिताहार संविवेश गतक्रमः आत्मानम् अर्ह्याञ्चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः सार्धोऽलङ्कृतसर्वाङ्गो महिष्यामाददे मनः तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः न व्यतष्ट वरारोहं गृहिणीं गृहमेधिनीम् अन्तःपुरस्त्रियो पृच्छत् विमनायव वेदिशत् अपि वः कुशलं राम शेश्वरीणां यथा पुरा न तथैर्तर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासितदीनवत् को वर्तते शालना मज्जतं व्यसनार्णवे जा मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे रामाऊचुः नरनाथ नदानीमस्तत्प्रिया तत्त्वमव्यवसति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहान् नारद उवाच पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधूतां भुवि तत्सङ्गोन्मथितो ज्ञानो वैक्लव्यं परमं जजो सान्त्वयन् श्लक्षया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्याः स्नेहसंरम्भ लिङ्गम् आत्मानिनाभ्यगात् अनुनीनेच्छ शनकैर्वीरोऽनुनयकोविदः पस्पर्श पादजुगलम् आह त्वत्सङ्गलालिताम् पुरञ्जन उवाच नूनं त्वत्कृतपुण्यास्ते भृत्या ज्येष्ठीश्वरः शुभे कृतागस्त्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं न युञ्जते परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुनर्पित बालो न वेद तत्त्वन्नि बन्धुकृत्यं ममर्षणः सात्वं मुखं सुदती शुभ्रन्नुरागभार व्रीडा विलम्ब विलसत् तत्सिद्धावलोकम् नीलाळकाळीभिरुपस्कृत मुन्नसंनः श्वानां प्रदर्शय मनस्विनी बल्गुवाक्यं दममहं तव वीरपत्नी जन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्तं पश्येन वितभयम् अन्नोदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररीपुरीतरत्र दासात् वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं संग्रम्भ भीम बिम्बविमृष्टम् अपितरागं पश्ये स्तनावपि शुचोपहौतो सजातौ बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपङ्करागम् वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं संग्रम्भ भीमम् अविमृष्टमपेतरागं पश्ये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपङ्करागम् तन्मे प्रसीद सुहृद कृतविक्लिबिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विष्टस्तपं श्रमुशति न भजेत कृत्ये। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।